3 feet வரைக்கும் கூட நம்மட்டே இருக்குல்ல. நான் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன், இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. இது கொஹாக்கு. இது கொஞ்சம் ஃபேமஸான வெரைட்டி இல்ல. ഇതാണ് കോയിലെ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി. ജാപ്പനീസ് എല്ലാത്തിനുமே வந்து நம்ம എല്ലാത്തിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത് 80 cm വരെ ആവും. ഫുൾ സൈസ് வந்து 80 cm 80 cm ആവും. ജപ്പാൻ അതുക്കും മേലെ വരും. അതോட ഫുൾ സൈസ് എவ்வளவு വരും? അത് യെല്ലോ കളർ ആണ്. 127 cm വന്നത് യെല്ലോ കരാശി. 27. அப்பா இது ஷார்ட் பாடி. அது இந்தியன் பீட்ல வந்து வயிறு தான் பெருசாகும். சீന്റെ growth boost ஆகும். அந்த அளவுக்கு தான். நம்ம என்னதான் ஃபுட் கொடுத்தாலும் கலர் மட்டும் தான் வரும். அதான் അതിന്റെ കുഴപ്പം. இம்போர்ட்டர்ல வந்து நல்ல பாடி சைஸ், நல்ல பாடி, நல்ல கலர், நல்ல பாடி ஷேப், நல்ல growth எல்லாம் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஸ்கேல் எல்லாமே. இது ரம் ஃபில்டர். இந்த ரம் ஃபில்டர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிரதர்ல சொல்றாருன்னா, இந்த இதுல நீங்க இந்த ஃபில்டர் செட்டப் வைக்கும்போது வாட்டர் வந்து குடிக்கிற தண்ணியால கிளியரா கண்டிப்பா குடிக்கிற தண்ணி தான் மாதிரியாகும். அவ்வளவு பெருசா கிளியரா. ரெண்டாவது 0 மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல. 0 எல்லாத்துக்குமே சர்டிபிகேட் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பா. அந்த ஃபின்ல வந்து பின்னில நல்ல அடிபொலி கலர் இருக்கும். இதுப்ப புதிய இம்போர்ட் பண்ணி ஃபிஷ். கோல்டு இருக்குல்ல. கோல்டு நல்ல ஹம்ப் இருக்கு. நல்ல ஹம்ப் இருக்கு. கலருமே நல்ல டார்க் கலர். நல்ல அடிபொலி கலர். எந்த ஃபில்டருமே இல்லாம இவ்வளவு டார்க்கா இருக்கு. ஓகே, நல்ல சைஸ்ல. நல்ல சைஸ் தான். ചില പെരിയ ഫിഷ്. இந்த ഫിഷ് ആണ് 127 cm ആയത്. 127 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும். ஆனோ அப்படியே நான் பாருங்களேன், சைஸ் மட்டும் தெரியுது. எவ்வளவு சைஸ் பாருங்க. நல்ல சைஸ், நல்ல அம்பு இருக்கு, சைஸ் இருக்கு. குவாலிட்டினா நல்ல குவாலிட்டி. பக்கா குவாலிட்டி. കേരളാവിൽ இந்த சைஸ்ல இல்லன்னு பார்த்தா நம்மகிட்ட தான் கொஞ்சம் நல்ல சைஸ்லயும் நல்ல குவாலிட்டி. ரெடி ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க. இப்ப சேல் கேட்டாலும் உங்களால கொடுக்க முடியும்ல சர்டிபிகேட்டோட. வித் சர்டிபிகேட் 3 feet வந்துருச்சு. நல்லா விட்டா நல்லா வீட்டுக்கு தீட்டி போயிரு. என்ன நீங்க ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் கேட்பீங்க. இது எல்லாமே வந்து ஃபிஷஸோட சர்டிபிகேட். இது ஃபுல் கண்டிப்பா ஃபிஷோட பெஸ்ட் சர்டிபிகேட். வித் அந்த சீலோட வந்துருது. சீலோட வந்துக்கும். பரவாயில்ல. அப்ப இங்க பாருங்களேன், 200 சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காருங்க. இது ஃபுல்லா ஃபிஷோட சர்டிபிகேட். ஃபுல்லா ஃபிஷ்ன்ற சர்டிபிகேட். சேல் பண்றவங்களுக்கு இதை நீங்க அப்படியே செய்து கொடுத்துருவீங்க. ஆஃப்டர் 4-5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் ஒரு பெரிய செட்டப்ல தவிர நல்ல growth, நல்ல அடிபொலி growth ஆகும். லைஃப் டைம் 95 years. அந்த 226 കൊല്ലം ജീവിച്ച കോയിണ്ട്. 3 തലമുറ. அந்த 3 തലമുറ അല്ലേ 90 yearsன்றது கிட்டத்தட்ட 3 தலைமுறை பாக்கி வந்து இதாய கோயிண்டு ஜப்பான்ல. பரவாயில்ல. ஒரு ஃபிஷ் அந்த நம்ம டைமாய் வளரும்ல. கிட்டத்தட்ட ஒரு டாக் மாதிரி நம்ம வளர்க்கலாம் வீட்ல. அதனே பரவாயில்லையே. சோ எல்லாருக்கும் ஹாய், நான் உங்க ஏகே. வெல்கம் டு ஏகே பெட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஜாப்பனீஸ் கொய் ஃபார்ம். அதாவது கேரளாலே வந்து ஜாப்பனீஸ் கொய் ஃபார்ம் நல்ல ஜம்போ வெரைட்டில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க இருக்க சைசஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெருசா இருக்குது. அவ்வளவு ஜம்போ வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க. ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பிரதர் பண்ண போறாரு. ஸோ இப்போ பிரதர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன பண்றீங்க, எப்படி பண்றீங்க அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ ஆல் ஓவர் இந்த டெலிவரியும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வேணுங்கிறவங்க நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம். உங்களோட கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், சேனல் ஐடி, இன்ஸ்டா ஐடி எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஸோ வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. வணக்கம் பிரதர். உங்களோட நேம்? സെമീർ. நம்மளோட லொகேஷன் எங்க பிரதர்? ഇത് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയില് പിന്നെ മേലങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കേരളക്കോ എന്ന് ചൊല്ലിയാ മതി. இந்த பக்கம் நம்ம கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூகுளும் வாட்ஸ்அப்பிന്റെ இன்ட்ரோலும் ഒക്കെ லொகேஷன் இருக்கு. நம்ம மெயினா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரதர்? நம்ம இம்போர்ட்டட் ஃபிஷ். ஃபுல் கொய் கார்ப்ல. ஃபுல் கொய் கார்ப் ஜம்போ சைஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. ஜம்போ சின்னது, ஜம்போ எல்லாம் സൈസ് എങ്ങനെ? ചിന്ന ഫിഷ് വാങ്ങിയാല് ഒരു 6 years ആവും 1 meter 90 cm ഒക്കെ ആവാന്. അത് പ്യൂർ ജപ്പാൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടിപ്പാ വളരും. கண்டிப்பா கிட்டத்தட்ட 3 feet வரைக்கும் கூட நம்மட்டே இருக்குல்ல. 3 feet இருக்கு ஃபிஷ். என்ற கையில வீடியோ ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன், இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. தென் டெலிவரி நம்ம எங்க வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்? டெலிவரி ஆல் டு இந்தியா ட்ரெயின், പിന്നെ വിത്ത് പ്ലെയിൻ. பிளைன் அண்ட் ட்ரெயின் ரெண்டுலயுமே ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஆனா நம்மகிட்ட எல்லாமே வந்து இங்க பிரீட் ஆனதே கிடையாது. இப்ப தாய்லாந்து only ஜப்பான். தாய்லாந்து ஜப்பான் டைரக்ட் இம்போர்ட். ஓகே பிரதர். அப்படியே உள்ள பாத்தறலாம். இது ஷார்ட் பாடி. இது ஷார்ட் பாடி இல்ல. இது 1 piece ഇതില്. ஷார்ட் பாடி இதுல ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. இது என்ன வெரைட்டி பிரதர்? இது கொஹாக்கு. ஆனா இது கொஞ்சம் ஃபேமஸான வெரைட்டி இல்ல.
ഇതാണ് കോയിലെ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി. ഓ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുരിയണ நம்ம எல்லாருக்கும் ഫേവറേറ്റ് ആണ് കളർ. இந்த 2 கலர்ல மட்டும் தான் வரும்ல ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்சு. ஓகே ഇത് ടാൻചോ. இது டான்ஜோ. ഇതെല്ലാം 5 ഇഞ്ചസ് ആട്ടോ. ഓ இதெல்லாம் சைஸ் வந்து 5 ഇഞ്ചസ്. இந்த சைஸ் வந்து நம்ம சேல்ஸ்க்கு இருக்கு. ഇതൊക്കെ സൈസ്ക്ക് ഇருக்கு. ഇത് സാമ്പിൾ പീസ് ആണ്, ജാസ്തി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ട്. ஓகே ஓகே. நம்ம கலெக்ட் பண்ணி தான் எடுத்து காமிக்கிறோம். ആള് കളക്ട്. இது என்ன வரும்? ഇതും കൊഹാക്കു ആണ്. കൊഹാക്കോ. കൊഹാക്കോയുടെ മെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി என்ன? കൊഹാക്കോയുടെ മെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി പറഞ്ഞാല് அந்த ஹெட்ல ரெட் வரும்ல. തലയില് ബോഡിയിൽ മൊത്തം വെള്ളയും മിക്സ്ഡായി വരും. ഇതെന്നാ കഴിക്കുന്നത്? ഇത് ഷിരോ. ഷിരോ നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. ഓക്കെ. ഇത് സാങ്കേ. സാങ്കേ ഇത് ട്രൈ കളറിൽ വരുംல. ഷോവിയും സാങ്കിയും ട്രൈ കളറിലാ വരിക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതും സാങ്കിയാണ്. ഇതും സാങ്കേ. ഇനി ഇത് സാങ്കേ. ഓ നല്ല ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മൂന്ന് മിക്സ്. ஓகே. இதுல மார்க்கிங் கரெக்டா இப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கா இல்ல 3 கலர் வந்தாலே அது சாங்கியவா? സാങ്കിയാണ് കളർ. ഇത് സുഷി. സുഷിക്ക് എന്നാ ഇത് അറിയാം, ஸ்கேல்ஸ் உண்டல, സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാതെ വരും. കമ്മിതാ സ്കെയിൽസ് വരും. அங்கங்க மட்டும் வரும். இந்த பக்கத்துல മാത്രം സ്കെയിൽസ് വരും. அந்த லைன் மட்டும் தான் வரும். அது சைன் ஆகும்ல, சைனிங் ஆகும்ல அந்த ஸ்கேல்ஸ். സ്കൈനിങ് വരാது. ഇത് വൈറ്റ്. இது பியூர் ஒயிட். இதே மில்க் ஒயிட்னு சொல்றதோ? മിൽക്ക് വൈറ്റ്, പ്യൂർ വൈറ്റും. ஓகே. പിന്നെ அந்த ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ஆரஞ்சு இதெல்லாம் பான் செட்டப்ல பாக்குறப்ப உண்மையில அந்த லைட் கலர்லாம் வந்து நல்லா டார்க்கா எடுத்து காட்டுவாங்க. இது என்ன? இது ഷോവ. ഓക്കെ. ഷിരോ ഉസൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിലുള്ള മിക്സ് ഉള്ള ഷോവയാണ്. ഇതും സുഷി. ஓகே. எல்லாமே நம்மகிட்ட பக்கா இம்போர்ட்னால அந்த குவாலிட்டி இம்போர்ட்டட். ഇതൊക്കെ ചിന്ന പീസ് കൊണ്ടുവന്ന് நீங்க என்ன சைஸ்ல கொண்டு வருவீங்க? അത് ഇത് 3 ഇഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ 5 ഇഞ്ചായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കണ്ടിപ്പാ കൊഞ്ച റേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇമ്പോർട്ടഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. இந்த റേറ്റ് നമ്മളെ ഇത് നല്ല റേറ്റ് ആവും. ചിന്ന ചിന്ന റേറ്റിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് പണു. ഇന്ത്യ മൊത്തം. ഇത് അസാഗി വെറൈറ്റിയാ. അസാഗി. ഓക്കെ. ഇത് ഷോവ. ടോയിസ്തു പറഞ്ഞാ இந்த ചെതമ്പലില്ലേ, അതില്ലാതെ വരും. സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാമ പ്ലെയിൻ ആവും. പ്ലെയിൻ ആവും. ഇപ്പൊ സ്കെയിൽസ് ഇരിക്കുന്നതും ഇല്ലാത്തതും என்ன ഡിഫറൻസ്? പിന്നെ സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാത്തത് വേറെ அந்த പുയ മാതിരിയുള്ള സ്ഥലല്ലേ, അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ജപ്പാന് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തി. இப்ப கண்டிப்பா ஸ்கேலும் ஸ்கேல் பஸ்ஸும் ஜாஸ்தி. ஆனா ஸ்கேல் இருக்கதா வந்து ப்ராப்பரான ബ്രീഡ് இல்ல. ഇപ്പൊ പ്രോപ്പറാണ് ബ്രീഡ്. രണ്ടും നല്ല ഉഷാറ്. പക്ഷെ അവര് പ്രൊമോട്ട് പണ്ണുന്നില്ല സ്കെയിൽലെസ്. അവര് മൊത്തം ഇപ്പോഴും സ്കെയില് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ജപ്പാൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ഇന്തോനേഷ്യ വേൾഡ് വൈഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനൊക്കെ സ്കെയില് മട്ടുതാ. മറ്റത് മത്സരത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. அதிலே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்ப அது காம்படிஷனுக்காக இருக்கிறது மட்டும் தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஜாப்பனீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம எல்லாத்திനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത് 80 cm വരെ ആവും. ஓகே ஓகே. இது ஃபுல் சைஸ் வந்து 80 cm. 80 cm ആവും. ഇനി ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நியர்பை 3 feet வரும்ல. நியர்பை 3 feet வந்துருச்சு. ஒரு 10 cm தான் கம்மியா இருக்கு. 3 feet തന്നെ വരും. ജപ്പാന് അതുക്കും മേലെ വരും. അത് ഫുൾ സൈസ് എவ்வளவு വരും? അത് യെല്ലോ കളറാണ്. 127 cm വന്നത്. യെല്ലോ കരാശി. 27. അപ്പ ഇത് പ്യൂർ ബ്ലാക്ക്. പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ. പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ. அதுக்கு நேம் ഉണ്ടോ? അല്ല പ്യൂർ ബ്ലാക്ക്. പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് എന്നാ പറയാ. ബട്ടർഫ്ലൈ. അടിയിലെ ഗോൾഡ് വരുമോ? ഗോൾഡ് വരുന്നതുണ്ട്. അധികം ഗോൾഡ്. ഇത് ഗോൾഡ് വരാം. அந்த வேர்ல்ட் டைல் இல்லாதது கோல்ட் வரும். வெஹிக்கிள் பாக்குற டாப் வியூல செம்மையா இருக்கு. பக்கா குவாலிட்டில. டான்ஜோ நல்ல குவாலிட்டில இருக்கு. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി.
ഇത് ഗോരമോ ഇത് ഷോർട്ട് ബോഡി ഒന്ന് എടുത്ത് കാട്ടും. ഇത് ഷോർട്ട് ബോഡി. ഇത് ഷോർട്ട് ബോഡി. ഇത് അന്ത ഇതിൽ വന്നത് സൈഡിലെ കാട്ടുമ്പോ വാട്ടർക്ക് മേലെ എടുത്ത് ഷോർട്ട് ബോഡി വയറ് இந்த மாதிரி കിടക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബോഡി പക്ക സ്ട്രോങ് ബോഡി ആയിക്കാരം. ആனா ഇത് പെരുസാ വരുമ്പോൾ നല്ല സൈസ്ல വരും. നല്ല സൈസ് പറഞ്ഞാല് ഒരു 50 ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ. 50 ഇഞ്ചസ് നമ്മ பாடியோட திக்னஸ் வந்து நல்ல அது நல்ல குட் ஆயிருக்கும். ஓ நல்ல சைஸ் வரும். அப்புறம் ஷார்ட் பாடி நான் அதிகமா பார்த்தது இல்ல. ஆனா கலர் நல்லா இருக்கு. ஷார்ட் பாடி கலருமே இது கோஹாக். இது yellow based yellow pista color ഒക്കെ ഇല്ലേ? ഓ yellow pista. ഓ നല്ല അടിപൊളി ഗ്രീൻ ഷേഡ് மாதிரி வருதுல. நல்லா இருக்கு. നല്ല അടിപൊളി. പിന്നെ இந்த കളർ ഇത് என்ன വെറൈറ്റി? ഇത് റയർ വെറൈറ്റിയാ. ഓറഞ്ച് ഓപ്പോണ്. ഇത് ഓറഞ്ച്. അതായത് 9 ഇഞ്ച് 10 ഇഞ്ച് സൈസ്. നല്ല ഷൈനിങ് இருக்குல. ഇത് അതില് கொஞ்சம் ദോയിസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓ അത് സ്കെയിൽസ് മോഡൽ. സ്കെയിൽ. ഓക്കേ. ഇത് ബെനിക്കോയി. ഓ ഇത് 6 ഇഞ്ച്. ഇത് ടാൻജോ. മട്ടുത ടാൻജോ അല്ല, കറക്റ്റ് ടാൻജോ അല്ല. ഓക്കെ. സൈസ് പൊറുത്തതാ റേറ്റ് വരുമല്ല. ഇത് സൈസ്ക്ക് റൈറ്റ്. ഇത് തായ്ലൻഡ് ആണ്. 80 cm വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് വൈറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് സാങ്കെ. ഓക്കെ. ഇത് കൊഞ്ചം ടാൻജോ ആൻഡ് മിക്സ് സാങ്കെ. ഓ இப்போ இதுல பியூர் லைனேஜ் வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு பியூர் பிரீடு தான் விடணுமா இல்ல மிக்சட் பிரீட் வரணும் கிராஸ் ஆகாதா? ஷாங்கே இல்லாம ஷாங்கே வேற ஏதாவது ஒரு பிரீடும் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் அப்படின்னா அதோட புதுசாவும் வருமா இல்ல ரெண்டு பிரீட்ல மட்டும் தான் பிரைஸ் இறங்குமா? ഇപ്പൊ പുതുസ് 100 വെറൈറ്റി ആയി. 100 വെറൈറ്റി. അപ്പൊ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യും. இந்த ബ്രീഡ് വെച്ചും ചെയ്യും. ക്രോസ് ബ്രീഡ് മിക്സ് ആണാലും അതുക്കും ഒരു നെയിം വെച്ചു. പുതിയത് വന്നാൽ പുതുസ് നെയിം വരും. എല്ലാത്തിനും നെയിം. ഇതാണ് ബെറ്റർ കോഹാക്കു. ഓക്കെ. നല്ല സൈസ് അല്ലേ? ഇത് എത്ര ഇഞ്ച്? ഇത് 8 ഇഞ്ച്. இந்த சைஸும் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஃபுல் இந்தியா கண்டிப்பா. ஓ ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி. ஆல் ஓவர் இந்தியா. பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. நான் டாப் வியூ சைடு வியூ ரெண்டுமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அதான் இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி இல்ல. இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி. அந்த വയറ് ബൾജ് ആകാതെ. ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ് ആണെങ്കിൽ വയറ് ബൾജ് ആവും. പിന്നെ ഈ ഷേപ്പ് ഫേസ് ഇല്ലേ? ഫേസോட ഷേപ്പ്. ഫേസ് ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ആയാണ്ട് ചിന്ന ഫേസ് ആയിക്കാരം. அது இந்தியன் பிரீட்ல வந்து வயிறு தான் பெருசாகும். வயிறு பெருசாகும். அந்த ஃபேஸ் ஷேப்பிங் வந்து மார்க்கெட்ல நல்லா கரெக்ட்டா இருக்கு. പിന്നെ നമ്മ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ அந்த കളർ ബൂസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഫിഷിന്റെ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റ് ആവും. அந்த அளவுக்கு இல்ல. நம்ம என்னதான் ஃபுட் கொடுத்தாலும் கலர் மட்டும் தான் வரும். அதான் അതിന്റെ കുഴപ്പം. இம்போர்ட்டர்ல தான் வந்து நல்ல பாடி சைஸ், நல்ல பாடி, நல்ல கலர், நல்ல பாடி ஷேப், நல்ல growth எல்லாம் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஸ்கேல் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ഇത് എന്നാ ഫിൽറ്റർ സെറ്റപ്പ്? ഇത് ചൈനന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. റൺ ഫിൽറ്റർ. കണ്ടിപ്പാ ഫിൽറ്റർ. അതായത് നമ്മ ഫിഷിന്റെ വേസ്റ്റേജ് ക്ലീൻ பண்ண അത് ரொம்ப റിസ്ക്. അത് നമ്മ എമ്മ ഫിൽറ്റർ വെച്ചാലും അത് ക്ലീൻ ആക്കുക. പിന്നെ വെള്ളം പ്രോപ്പർ ആവൂല இந்த ഫിൽറ്റർ അല്ലാതെ. ഇതായാൽ ക്രിസ്റ്റൽ വെള്ളം. നമ്മള് ഊത്തുന്ന തണ്ണില്ലേ 20 രൂപക്ക് വാങ്ങണേ, അന്ത മാതിരി കിടക്കും വെള്ളം. അതായത് വെള്ളം മാത്രം ഒരു 7 days കൂടുമ്പം കൊഞ്ചം ആഡ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രം. പിന്നെ ഇത് ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ കേത്രി. ഇതിൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി കോയി ഫിഷിക്ക് കണ്ടിപ്പുള്ള ബാക്ടീരിയ ഇതില് ഇതിൽ ഗ്രോത്ത് ആകും. അത് சேஞ்ச் பண்ணுமா எப்படி? பர்టిక్యులர் டேஸ்க்கு அப்புறம் இத சேஞ்ச் பண்ணுமா? വെള്ളം ഇതോ அந்த ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇത് അവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ இப்ப அதுல இருந்து வாட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுல வரும். അതില് വന്ന് ഇതിൽ കൂടെ ഇതായി എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റമ്മിൽ കറങ്ങിയിട്ട്
கண்டிப்பா நான் என்னோட ஃபிஷ்ஷுக்கு முன்னாடி 1/2 കിലോ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ വെള്ളം കണ്ടിപ്പാ കളർ മാറുക. ഫിഷുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം, ഫിഷ് ആളുകൾക്ക് കാണാതാവുക. ഇത് വെച്ചതാ കണ്ടിപ്പാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അടിപൊളി സൂപ്പർ. ഇത് ரம் ஃபில்டர். இந்த ரம் ஃபில்டர் தான் வந்து ஆக்சுவலா பிரதர்ல சொல்றாருன்னா, இந்த இதுல நீங்க இந்த ஃபில்டர் செட்டப் வைக்கும் போது வாட்டர் வந்து குடிக்கிற தண்ணி அளவு கிளியரா கண்டிப்பா குடிக்கிற தண்ணி தான் மாதிரியாகும். அவ்வளவு பிரஷர் கிளியரா. ரெண்டாவது ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல. ஜீரோ വെക്കുമ്പം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് വരും அந்த டைம்ல, പിന്നെ സീറോ മെയിന്റനൻസ്. வைக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும், மத்தபடி உங்களுக்கு ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் சொல்றாரு. நான் ஃபுல் செட்டப் வந்து வீடியோ எடுத்துக்கேன். நம்ம கிளீனிங் ஆயிட்டு வாட்டர் அது வழியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது, வேஸ்ட் எல்லாமே அதுல வெளியே பியூர் வாட்டர் வந்து இதுல வந்துருது. தென் அது போக வந்து മുന്നാടി 1/2 കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നോടത്ത് ഇപ്പൊ 4 കിലോ ഫുഡ് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. பரவாயில்ல, 1/2 கிலோ ஃபுட் கொடுத்தப்ப வந்து அவ்வளவு കളർ வேஸ்ட், வெள்ளம் இருந்துச்சு. இப்ப 4 கிலோ கொடுத்தாலும் கிறிஸ்டல் வாட்டரா தான் இருக்கு. பரவாயில்ல, நம்ம வீடியோ எடுத்தப்ப உள்ள தெளிவா தான் இருக்கு. அதுதான், അതിപ്പോ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസായി. அதுல 3 சிஸ்டம் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் க்ளீன் பண்ணி அதுல வெளியேற்றதுக்காக ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டரி, ഇതില് യുവി. ഇത് ഫുൾ ജപ്പാന്. இது ஃபுல் ஜப்பான். ഫുൾ ജപ്പാൻ വെറൈറ്റി. இதான் வந்து நல்ல சைஸ் வரும். நல்ல பெருசு சைஸ் ஆகும். ഇത് അസാഗി, ജിൻറിൻ അസാഗി. இந்த സൈഡില് കളർ ഇല്ല. അസാഗിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടോ, அந்த ஜாஸ்தி கருப்பு இருக்கும் അസാഗിക്ക്. ഇത് ജിൻറിൻ അസാഗിയാണ്, സൈഡില് കളർ വരാതെ. ഇത് സാങ്കേ ടാൻജോ ഉണ്ടോ, ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ஆக்சுவலா சாங்கே டான்ஜோ எல்லாமே வந்து வேற வேற இல்ல. ഇത് ഇതാണ് സാങ്കേന്നാ ഇന്ത വരുന്നതിനെ. അപ്പം ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള எல்லாத்துக்குமே சர்டிபிகேட் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பா. இது 3 ஸ்டெப் கோஹாக்குவாണ്. ஓகே, 3 ஸ்டெப் கோஹாக்கு. 3 மார்க்கிங். 3 மார்க்கிங். ഇതാ. ஓகே, நல்ல பேட்டர்ன். நல்ல பேட்டர்ன். குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்குல்ல. ജപ്പാൻ ഇതാ ഉണ്ടോ, இந்த സൈപ്പ് തന്നെ അമ്പ് കേട്ടോ, ഹമ്പർ പക്ക അമ്പ്. இன்னும் சைஸ் ஆகும்போது நல்ல ஹம்ப் தெரியும். സ്ട്രോങ് ബോഡി അമ്പ്, നല്ല ബോഡി. അത് ഞാൻ പെരിച്ച് പീസ് ഉണ്ട്, അതിലപ്പ കാണിച്ചു തരാം അമ്പിന്റെ. ഇത് കുജാക്കു സാങ്കേ. ഓക്കെ, കുജാക്കു സാങ്കേ വെറൈറ്റി. നല്ല സാങ്കേன்றது அந்த ரெட் மார்க்கிங் இல்ல. அதான் அதுல வந்து സാങ്കേ ബ്ലാക്ക്. ഇത് വരുമ്പം അപ്പൊ സാങ്കിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുജാക്കു. ഇതിനാണ് ടാൻജോ. இந்த റെഡ് കളർ വരുന്നൊക്കെ ടാൻജോ. வேற மனப்பாடம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் போல. இது ടാൻജോ. நாலாம் குத்து மதிப்பு ஒரு பேர். இது ടാൻജോ ആണ്. இது ടാൻജോ. ரெட் மார்க்கிங். ഇത് ജിൻറിൻ കൊഹാക്കു. ഉണ്ടോ? ஓகே, இதுவும் அந்த அந்த 3 மார்க்கிங் மாதிரியே இருக்கு. ഇത് 3 മാർക്കിംഗ്. നല്ല ഫിഷ് ആണ്. ഒഗാട്ട കോയിഫാം ആണ്. അങ്ക ഒഗാട്ട നല്ല ഫാം. ഇത് സാങ്കേ. ഇതാണ് സാങ്കേ. ട്രിപ്പിൾ കാർഡല്ല. ഓക്കെ, நல்ல சைஸ்ல இருக்குல்ல. இது நல்ல வீடியோல பார்க்கும்போது நேர்ல இன்னும் சைஸ், நேர்ல நல்ல சைஸ் இருக்கும். ഇത് ഗൊരേമോ ഉണ്ടോ, இந்த ஏஐ ഗൊരേമോ എന്നാ പറയാ. ஏஐ ഗൊരേമോ. அந்த கருப்பும். அந்த ஆரஞ்சு மார்க்கிங்ல பிளாக் டாட்ஸ் தெரியுதுல, அது ஏஐ ഗൊരേമോ. நல்லா கூட இருந்தா சைனீஸே கத்துக்கலாம் போல. இது கொஹாக்கு. ஓகே, இது நல்ல சைஸா இருக்கு. இது நல்ல ஷோவா. பிளாக் மார்க்கிங் இல்ல. நல்ல பேட்டர்ன். இருக்கு. இது ஷோவா. ஷோவா.
நல்லா இருக்கு. நல்ல அடிப்பொலி black அது மூணுமே வந்து நல்ல அடிமையான கலர். ത്രീ കളർ நல்லா ഇനി இருக்கு. വേറെ ഒന്ന് കാട്ടിരാ കിൻഷോ വേറെ ஓ കിൻഷോ ഉണ്ടോ നല്ല ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ഈ ചിറകില്ലേ ഇതിന്റെ സൈഡ് പക്കത്തിലുള്ള അതാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ്. ஓ കിൻഷോവ அந்த பின்ல வந்து പിന്നില് നല്ല അടിപൊളി കളർ இருக்கும். ஓ ஷேக் ஆயிட்டேங்கனால அவ்வளவு கிளியரா தெரியல. பட் ஆனா நேர்ல தெரியுது கரெக்டா. அந்த பின்லயும் வந்து கலர் மார்க்கிங். மார்க்கிங். ஓகே நல்ல கலரா இருக்கு. ഇത് കുജാക്കു. കുജാക്കു இது ஷிரோட்சுரி. ஷிரோட்சுரி ஆரஞ்சு மார்க்கிங் இல்லாம பியூர் ஒயிட் அண்ட் பியூர் ஒயிட் அண்ட் பிளாக். இந்த കളറിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ വരെ കേറും ട്ടോ. കണ്ടോ? ഓ நல்ல சூப்பர் கலர் வைக்க. இப்போ டவுட் என்னன்னா இந்த ஜாப்பனீஸ் ஸ்பைஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து அந்த ஹெட்ல வந்து பம்ப் வருமா இல்ல ஒரு சில வெரைட்டிஸ்க்கு மட்டும் வருமா? பர்టిక్యులர் வெரைட்டிஸ்க்கு மட்டும் வருமான்னு கேட்டேன். അത് ഒറിജിനൽ വെറൈറ്റിയിലാണ് വരിക അധികം. ഒറിജിനൽ വെറൈറ്റി എല്ലാത്തിനും வந்து പമ്പ് വരും. അമ്പ് ഒറിജിനൽ എല്ലാത്തിനും ഇത് കുറച്ച് ജംബോ എന്ന് പറയാ. ഒറിജിനൽ ഇത് വരുന്നതിന് ഹെഡ് നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് അമ്പുള്ള ഫിഷക്ക് അത് ഏകദേശം നല്ല ഫിഷക്കാണ്. നല്ല ഫാമില് അവിടെ 100-200 ഫാം വരെയുണ്ട്. 200 അല്ല അതുക്ക് മുകളിൽ ഫാം ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലാണ് അമ്പ് വരിക. നല്ല ലൈനേജ് അവിടെ സക്കായി ഫിഷ് ഫാം ഇருக்கு. അത് നമ്പർ 1. ഡൈനിച്ചി, പിന്നെ ഇസ, പിന്നെ ടൊറാസോ, അങ്ങനത്തെ പെരുസ് ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ. ഒരു 5-6 ഫാം. അതിലെ ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ മറൂസായി അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി ഫിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാല്ലേ. കണ്ടിപ്പാ നല്ല ഗ്യാരണ്ടി പക്ക. അതുക്ക് പെരുസ് വിലയാട്ടോ. കൊഞ്ച ജംബോ ഫിഷ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിനപ്പം കാട്ടിത്തരാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ നല്ല കളർ ക്വാളിറ്റി എല്ലാമേ കമ്മിയാ ഇருக்கு. ഇത് മരുസായി കോയിപ്പാമാണ്. ഇത് മരുസായി കോയിപ്പാ. ഓക്കേ അടിപൊളി ജംബോ ജംബോ സൈസിലെ ഇതിന് ഹംപ് വരുന്നോ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ജംബോ ആണ്. ഓ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി. ടോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കേ പക്കാ പ്യൂർ ജപ്പാൻ. നല്ല സൈസിലെ. നല്ല സൈസ് അമ്പ്. ഓക്കേ ഇതെന്നാ വെറൈറ്റി? ഇത് ടാൻജോ കൊഹാക്കു. ഇത് ജംബോ സൈസിലെ. ജംബോ ആണ്. ഇത് മറ്റൂഷ കോയിഫാമാണ്. മറ്റൂഷ ജംബോ ബ്ലഡ് ലൈൻ ആട്ടോ. അതായത് എല്ലാ ഫാമിലും ഉണ്ടാവും. നോർമൽ കോയി, ജംബോ കോയി എല്ലാ ഇതും ഉണ്ടാവും. ഇത് മറ്റൂഷ ജംബോ ആണ്. പക്ക നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി. ഇത് സുഷിയാണ്. ഇതും ജംബോ ആണ് കേട്ടോ. സുഷി എന്നാലും സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും. സെൻട്രലും ഇന്ത പക്കത്തിലും സ്കെയിൽ കാണും. കണ്ടോ? ഇതിലെ ഹംപ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് അമ്പ് അതല്ലേ അമ്പ് ഷേപ്പ് ഇതാ കണ്ടോ? അല്ല അടിപൊളി ഫിഷ്. ഇതാ ഇനിയാണ് ഇതിപ്പോ പുതിയ ഇമ്പോർട്ട് പണ്ണിയ ഫിഷ്. ഗോൾഡ് അതായത് ഡൈനിച്ചി കൊയ്ക്കാൻ തന്നെ നമ്പർ 1. അതിന്റെ യെല്ലോ മങ്കിയാണ്. യെല്ലോ മങ്കി വെറൈറ്റി. നല്ല സൈസ്. നല്ല സൈസ് നല്ല അമ്പ്. ഷേപ്പ് ജിൻഡ്രിനാണ്. നല്ല പെരുസ് വിലയുള്ള ഫിഷാട്ടോ. സൂപ്പറാണ്. ആളുകൾ കണ്ടിപ്പാ ചോദിച്ചു വരുന്ന ബ്രീഡ്. നല്ല സൈസ്. നല്ല അടിപൊളി. ഇനി അതിന്റെ ഓറഞ്ച് മങ്കിയാണിത്. ഓറഞ്ച് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല റയർ വെറൈറ്റി. നല്ല പെരുസ് റൈറ്റുള്ള സാധനം. ഭയങ്കര ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് പണിയതാ. 7 days. നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പറാണ് ക്വാളിറ്റി. യെല്ലോ മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേൾഡിൽ തന്നെ ഫേമസ് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡ് ആകുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡല് ഡൈനിച്ചി കൊയ്ഫാം. நல்லா இருக்கு. நல்ல ഇത് കണ്ടേ
ഇത് നമ്മ ചിന്ന ഫിഷ് വന്നത് ஓகே ഇപ്പം 62 63 ഉണ്ട് 62 63 ഇഞ്ച് இருக்குல்ல ജിൻഡ്രിനാണ് സെന്റിമീറ്റർ ഒഗാട്ട കോയിഫാം ആട്ടോ അമ്പ് കണ്ടോ നല്ല നല്ല ഹംപ് இருக்கு നല്ല അമ്പ് ഇருக்கு കളറുமே நல்ல டார்க் கலர் നല്ല അടിപൊളി കളർ எந்த ஃபில்டருமே இல்லாம இவ்வளவு டார்க்கா இருக்கு ഫിൽറ്റർ ആണ് മുഖ്യം ഇനി ഇതാണ് സാങ്കെ ടാൻജോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബ്ലാക്ക് ഈ വൈറ്റുമ്മല് ബ്ലാക്ക് ചേർന്നതാണ് ടാൻജോ സാങ്കെ ഇതിനാണ് ടാൻജോ പറയാം നമ്മള് ടാൻജോ ഇത് കണ്ടിപ്പാ ടാൻജോ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ ചിന്ന സൈസ് നമ്മളെ പക്കത്തുനിന്ന് വലുതായതാ നല്ല സൈസ് നല്ല സൈസ് ഇതാ ஆல்மோஸ்ட் 1.5 ஃபீட்டுக்கு மேல இருக்கு இது ஒன்றடிக்கு மேல ஒரு மீன் இருக்குன்னா ഇത് മരൂസായി കോയിഫാം പ്യൂർ ജംബോ ജംബോ ഉണ്ട് സൊറഗോയി പറയും ജിൻഡ്രിൻ സൊറഗോയി ഇതിലെ സ്കെയിൽസ് വരുമോ സ്കെയിലും നല്ല ഷൈനിങ് നല്ല അരുമയാണ് ഇത് കണ്ടോ വീഡിയോ നല്ല സൺലൈറ്റ് പോട്ടെ സെമ്മയാ അടിപൊളി സാധനം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാട്ടിയത് தண்ணிக்கு மேல எடுக்கும்போது அந்த கேல்ஸ் எல்லாமே செம்மையா செய்யறாங்க நல்ல ஷேப் இருக்கு ஷேப் நல்ல ஷேப் நல்லா இருக்கு ஹாய் தண்ணி அடிச்சு விடுற நீ അമ്പ് കണ്ടോ അമ്പ് ഇത് മട്ടും യെല്ലോ കളർക്ക് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് പണിയതാ അപ്പം ഒരു 10 days സൈസ് കൊഞ്ചം പെരുസാതെ ഇത് കുറച്ച് റൈറ്റ് ഉള്ള കറാശി എന്ന് പറയും ഇതാണ് ജപ്പാനി ഉള്ള ഫിഷില് പെരിയ ഫിഷ് ഫിഷാണ് 127 cm ആയത് 127 സെന്റിമീറ്റർ വரைக்கும் വളരും அந்த കോയിഷി കോയി ഫാമിലി ഇത് കണ്ട അമ്പ് നോക്കും ഉണ്ടോ ആൾമോസ്റ്റ് 3 ഫീറ്റ് പ്ലസ് വളരും 3 അടിക്ക് 3 ഫീറ്റ് 4 ഫീറ്റ് മുകളില് 127 வேற லெவலுங்க அப்ப இந்த பாருங்க என் சைஸ் கிட்டத்தட்ட இங்க பாருங்க என் கைக்கு மேல இருக்குது அது சைஸ் பார்த்தாலே இப்பயே இந்த சைஸ் இருக்கு இன்னும் வளரும்ல இது ஜாஸ்தி கிட்டத்தட்ட 4 ஃபீட் கிட்ட வளரும்னு சொல்றாரு சரியான சைஸ் இங்க இருக்க எல்லாமே வந்து அந்த சைஸ் தான் இருக்கு பாருங்க ஒண்ணு கூட என் கைக்கு குறைஞ்சு இல்ல நல்ல சைஸ் இருக்குடா ഇത് ഫുൾ ജംബോ അതായത് ഒക്കെ ചിന്ന പീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മ എടുത്തുനിന്ന് കണ്ടിപ്പാ ഒക്കെ നല്ല ജംബോ പെരിസ് ഫിഷ് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ സെയിൽ പണി ഇത് പെരുസം വളരുம்ல ഇത് ഒക്കാവാ ഫിഷ് ഫാം ആണോ அப்படியே நான் பாருங்களேன் சைஸ் மட்டும் தெரியுது எவ்வளவு சைஸ் பாருங்க 84 85 cm 84 85 cm ഇത് സക്കായി ഫിഷ് ഫാം ജംബോ ചഗോയ് നല്ല സൈസ് ഒക്കെ നല്ല പെരിയ സൈസ് ഇതൊക്കാവ അസാഗി മുന്നാടി നമ്മള് ജിൻഡ്രിൻ അസാഗി കണ്ടില്ലേ അത് കളറില്ല അത് ഐ മാത്രം ബ്ലാക്കും വൈറ്റും അസാഗി இந்த സൈഡ് നല്ല കളർ കണ്ടോ നല്ല டைரக்ட் பார்க்கணும் அப்பலாம் இது கண்டிப்பா நேர்ல வந்து பார்த்தாதான் அதோட சைஸ்லாம் தெரியும் சைஸ் எவ்வளவு பெரிய சைஸ்ல எனக்கு இவன் ரொம்ப ஃபேவரட் இது கொஹாக்கு இது சக்காய் ஃபிஷ் ஃபார்ம் கேട്ടോ சக்காய் ஃபிஷ் நல்ல சைஸ் நல்ல அம்பு இருக்கு சைஸ் இருக்கு குவாலிட்டினா நல்ல குவாலிட்டி பக்கா குவாலிட்டி நல்ல கலர் ഒക്കെ പെരുസ് ഫിഷ് இந்த
കേരളാവിൽ இந்த സൈസിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഒക്കെ നമ്മ കൊണ്ടുപോയ കസ്റ്റമർ டச் பண்ணி பார்த்தேன். சரி டச் பண்ணி பார்த்தாலும் நம்மகிட்ட தான் கொஞ்சம் நல்ல சைஸ்லயும் நல்ல குவாலிட்டி ஆக்சுவலா ரெடி ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க. இப்ப சேல் கேட்டாலும் உங்களால கொடுக்க முடியும்ல? ഒക്കെ സെയിൽക്കാ வித் சர்டிபிகேட்டோட. ഓ വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. பரவாயில்ல, നല്ലതാ. ഫിഷിക്ക് നമ്മ ഒരു 4 ഇയർ ആയ ഒരു ബേബിക്ക് മറ്റൂടാനുള്ള വലിപ്പമുണ്ട്. ഫീറ്റ് സൈസ് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഒരു 3 ഫീറ്റ് വരുള്ളൂ. അത് 3 ഫീറ്റ് കൊഞ്ചം 2 cm 3 cm കമ്മിയാവും. ஆல்மோஸ்ட் 3 ஃபீட் வந்துருச்சு. நல்ல சைஸ். இவெல்லாம் விட்டா நல்லா வீட்டுக்கு தீட்டி போயிரு. என்ன நீங்க ஒரு 2 லட்சம் ரூபா கேட்பீங்க? நல்ல சைஸ்ல இது எல்லாமே வந்து ஃபிஷஸோட சர்டிபிகேட். இது ஃபுல்லு கண்டிப்பா ஃபிஷோட பெஸ்ட் சர்டிபிகேட். ஓகே, இது ஃபுல்லா வந்து என்ன ஃபிஷ் ஆகுது? ഓരോ ഇതിപ്പോ സൈറ്റോകോയിഫാം. ഇത് നമ്മ കാണിച്ചില്ല പെരിയ ഫിഷ്. ഇന്നത് ജിൻറിനി, അതായത് ഡൈനിച്ചി കോയിഫാം. ഇതാ നമ്പർ 1 ഫാം ഡൈനിച്ചി. ഇത് ഫുള്ളാ வந்து ஜாப்பனீஸ் கோய். ഫുള്ള് ജാപ്പനീസ്. ഓക്കേ, ഇത് കൊഹാക്കു. ഒഗാട്ട കോയിഫാം. இப்ப சர்டிபிகேட்ல என்னென்ன மென்ஷன் ஆகும்? മെൻഷൻ അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെൻഷൻ ആവും. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരു 1 ഇയർ ഇട്ടാണ്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെൻഷൻ ആക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെൻഷൻ ആവും. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെൻഷൻ ആവും. വേറെ പിന്നെ അതിന്റെ ഇതുണ്ടാവും. ഇത് സാങ്ക്ലാണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി என்ன வெரைட்டின்றது மென்ஷன் ஆயிரும். അതായത് പിന്നെ വിത്ത് ഫാം ബേപ്പു ഫിഷ് ഫാം. எந்த ஃபிஷ் ஃபார்ம்ல பிரீட் അതുണ്ടാവും. ஓகே, அந்த ഫിഷ് இப்ப இங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதும் இதுல மென்ஷன் ஆகுமா? இல்ல ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് പണിയതാണ് ജപ്പാനിന്ന്. ഇത് ജപ്പാനിന്ന് ഓൾറെഡി വരുന്ന ഫിഷിനൊക്കെ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരുടെ ഫാമിന്റെ வித் அந்த சீலோட வந்துருது. സീലോട് വന്നിക്കോ. பரவாயில்ல. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ல வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த വെറൈറ്റിയോட നെയിം. ഓക്കെ, ഇത് ബേപ്പു ആണ്. അല്ല, ഇത് സക്കാമാക്കി ഫിഷ് ഫാം ആണ്. ഓ, സക്കാമാക്കി. എല്ലാ ഫിഷ് ഫാമിൽ നിന്നും நீங்க எடுத்திருக்கீங்க? അതായത് 100 കുറെ ഫാം ഉണ്ട്. എന്ത് ഫിഷ് വരുന്നോ അതോட എക്സാക്ട് ഫോട്ടോ தான் இதுல ഉണ്ടാവും. ഓ, ഇത് ഗോരമോ. ഓ, അപ്പൊ ചീറ്റ് ആകുறதுக்கு சான்ஸே இல்ல. പക്ക என்ன இருக்கோ அதான். ചീറ്റിംഗ് നടക്കൂല, ജപ്പാനിൽ നടക്കാതെ. ഓക്കേ, അന്ത ജെനുവിൻ ഫിഷ്. അത് ഈ ലോക്കൽ ഫിഷ് ആളുകൾ കൊടുക്കും, ജപ്പാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിൽ പണ്ണും. അവർക്ക് പിന്നെ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് പറയാൻ സെയിലും മട്ടും നടക്കാതെ. ഓക്കേ, അപ്പൊ இதுல கிட்டத்தட்ட எத்தனை சர்டிபிகேட் வச்சிருப்பீங்க நீங்க? ഇതില് ടോട്ടലി ഒരു 200 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. அப்ப இங்க பாருங்களேன், 200 சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காருங்க. இது ஃபுல்லா ஃபிஷோட சர்டிபிகேட். ஃபுல்லா ஃபிஷ்ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. சேல் பண்றவங்களுக்கு இத நீங்க அப்படியே செய்து கொடுத்துருவீங்க? அப்ப சேல் பண்ணி சர்டிபிகேட்டும் கொடுப்போம். கண்டிப்பா சர்டிபிகேட்டோட தான் வந்து சேலே பண்றாரு. பரவாயில்ல. അത് ചിന്ന സൈസ് നമ്മൾ ജാസ്തി എടുക്കുമ്പോ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇല്ലാമ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാം. അത് ചിന്ന ഫിഷ് എടുക്കും. ചിന്ന ഫിഷ് അതായത് 100, 200, 300 ഫിഷ് ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് അത് എന്ന സൈസിൽ എടുക്കണോ? അതിന്റെ ഫിഷോட സൈസ് ഒരു 4 ഇഞ്ച് அந்த സൈസിൽ 5 ഇഞ്ച് 4 ഇഞ്ച് 5 ഇഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് എടുக்கிறപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. ഓക്കേ, അത് പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ നമ്മളെ ഫിഷ് എടുക്കുന്നവർക്ക് നമ്മ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഇത് കൊടുക്കും. അതായത് ഫിഷ് വലുതാകാതെ ഗ്രോത്ത് ആവാതെ ഒന്നും വരൂല. ഉங்ககிட்ட ഫിഷ് എടുത്താൽ ഫുൾ ഗൈഡൻസ് ഫുൾ റീപ്ലേസ് പണ്ണു ഞാന്. കണ്ടിപ്പാ വരും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈന്റ് വരാതെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫിഷ് ആയിട്ട് മുന്നാടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് ഇനി ചെയ്തീന്. അന്ത ടൈമിൽ ജാസ്തി കംപ്ലൈന്റ് പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ കസ്റ്റമർ വരാതെ കൊണ്ടുപോയ കസ്റ്റമർ പിന്നെ തിരികെ വരാതെ. இப்போ சப்போஸ் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போறாங்க, அவங்ககிட்ட வந்து வளர்க்க முடியல, ஒரு ஜம்போ சைஸ், அது அவங்களோட டேங்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல, அப்ப நீங்க திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுத்துப்பீங்களா எப்படி? ഞാൻ റിട്ടേൺ പണ്ണും. റിട്ടേൺ പണ്ടി നല്ല ഫോൺ. പിന്നെ ഇതിക്ക് ഫോണിക്ക് സൈസ് മസ്റ്റാട്ടോ. ജപ്പാൻ ഫിഷിക്ക് നമ്മള് ചിന്ന അക്വറിയത്ത് കൊണ്ടിട്ടാല് ഫിഷ് വളരാതെ അത് നേരെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് பண்ணி അത് ലോട്ട് കേറി പോകും. நீங்க சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு.
ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு நீங்க எடுத்து கொண்டு போய் பெரிய டேங்க் விட்டா கூட அது வளரும்னு சொல்றீங்க. ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. எப்படி ஒரு 4 இயர், ஏன்னா ஒரு பப்பீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் அது வளராது. ஹியூமன்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம வளர மாட்டோம். ஆனா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அப்படி இல்லை. இந்த கொய் ஃபிஷ்க்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆஃப்டர் 4-5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் ஒரு பெரிய செட்டப்ல விட்டா கூட நல்ல growth, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രോത്ത് ആവും. 6 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് കോഴി നമ്മൾ കണ്ടിപ്പാ ഒരു 10 ഒരു 50 ഫിഷ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പോണ്ടിൽ വളർത്താം. எத்தனை வயசு வரைக்கும் இதால வளர முடியும்? ഇത് 95 95 ഇയേഴ്സ് വരെ அது வரைக்கும் வளரும். ഓ വളർച്ചല്ല, വളർച്ച 6 ഇയേഴ്സ്. ஓ வளர்ச்சி அந்த ஆயுசு லைஃப் டைம் 95 ഇയേഴ്സ്. 95 years. அந்த 226 കൊല്ലം ജീവിച്ച കോഴിണ്ട്. ஓ 3 തലമുറ, அந்த 3 തലമുറ അല്ലേ 90 இயர்ஸ்ன்றப்ப கிட்டத்தட்ட 3 தலைமுறை ബാക്കി വന്ന് ഇതായ കോഴിണ്ട് ജപ്പാനില്. பரவாயில்ல. நல்ல growth ഒക്കെ ലൈഫ് ടൈം. நம்ம நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கல ஓனர் யாருன்றத கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கல. நம்ம அந்த அளவுக்கு வளர்த்துட்டோம், டேம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கூட அட்டாச் ஆயிக்கலாம். நம்ம போனா வர்றது നല്ല അറ്റാച്ച് ആവും. ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ நம்ம கையில கிட்டத்தட்ட ஒரு പപ്പി மாதிரி இல்ல. ജപ്പാന്റെ ഫിഷ് ഒരു 40-50 CM ആയ ഒരു ഫിഷ് ആണെങ്കിലും നമ്മ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഫുഡ് എടുക്കും. അതേമാതിരി ഈ ലോക്കൽ ഫിഷ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഫിഷ് വന്നാണ്ടാണ് കഴിക്കുക, അല്ലാതെ ഒറ്റ സിംഗിൾ വരില്ല. ജപ്പാൻ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്, ലോക്കൽ ബ്രീഡ് മാതിരി കണ്ടിപ്പാ ഫാസ്റ്റ് അല്ല, സ്ലോ ഫുഡ് എടുക്കുക. ஸ்லோவா. இப்ப நம்ம அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறது எல்லாமே இந்தியன் வெரைட்டி தான். அனிமல் ஃபார்ம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃபீடிங்காக அலோவ் பண்றாங்க. அது இந்தியன் பிரீடு, கண்டிப்பா இந்தியன் பிரீடு. அதான் வந்து அந்த ஃபாஸ்டா டப்ப இது வந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கும். ஜப்பான் ஸ்லோலி. ஆனா அதுக்கு வந்து குரூப்பா இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம ஃபீடுக்கு வரும். இது സിംഗിൾ പീസ് വരും. അതായത് 50 CM 60 CM ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ സിംഗിൾ പീസ് വരും. ഒരു ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈമായി വളരും. കിട്ടത്തட்ட டாக் மாதிரி நம்ம வளர்க்கலாம் வீட்ல. അതന്നെ பரவாயில்லையே. ജപ്പാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് കണ്ടിപ്പാ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരല് തുടങ്ങി. മുന്നാടി എല്ലാരും ലോക്കൽ ഫിഷ് ഇപ്പൊ ആളുകൾ എന്ത് സൈഡില് ജപ്പാൻ ഫിഷ് കിട്ടും. അവയർനെസ് നല്ല പോകുന്നില്ല. അതെ. ഓക്കെ.